हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन प्रिया पटेल एक्सप्रेस। तो समस्त स्वागत कर गोटे न्यू ब्लॉग चैनल को। तो सकाल सकाल देखो केते सुंदर खरा सुंदर व्यूटा देखो। तो समस्त की वेरी गुड मॉर्निंग पुणी थे। आशा कर बहुत भलरे थे मु भी तो बहुत भलरे अच्छी। तो चलतु आज दिन कौन सब स्टार्ट हो देखा। तो ये गुनू उठी सारी गुनूर आज न्यू सालेक खोला मैंने सब बड़े राइस पाउडर खाला सीधा सालेक स्टार्ट होगा। तो ये आमर कड़े भी बसी कौन गुसे मुझे जाना कड़े भी बसी ना। तो ये गुण देखो केमती एक्टिंग कर देखो केमती बतक भाया जाऊँगी आस। तो तार तो एमती मजामस्ती सब लगी रोचे आपण मानक तार नुआ नुआ मजामस्ती नुआ नुआ एक्टिंग देखा मिल पार भिडियो। तो पुणी थे कही रखुच्छी चैनल को लाइक करदे शेयर करदे सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करदे। तो जब जब आम न्यू वीडियो अपलोड हम तो आपण पाक पहुँची पार। तो देखो गुनू आमर खाई पी शौच हो सारा तेमता कंठी सांगर खेलुची। तो गुनू ये तार डेली रुटीन खाଇବା मालिश सब दाँत घसा जीभ सफा ए सब तार हो सारा से कंठी सांगर खेलुची। तो ता कम गोटे घंटा कि 2 घंटा मत लगे कहीं बहुत टाइम लगे से खायापाई केवल। तो आज तार नुआ सालेक खोला है तथा से खाई माने 2 थर काढ़ी सब खाई जाओ देखा। आज तो फास्ट दिन सेकेंड दिन भी कौन हो निश्चय कहमी। तो ये गाड़ी आनी मत पूछे मामा मामा मत बसई दियो। तो मुझे बसदेमी से देख कह मत बसई तो मुझे बसदेमी बसदे आपण मान संग कथा हो। तो गुनू के ये खेल दे सारे ए देखो आम रोसे सारी डाली भात मोर तो पिठा हवा आज सोमवार जेहतु भात खाइबी। तो ये गुनू पानी बसई पा सफा कर। तो आप भाव कौन वगैरह रूम। तो यहाँ हूँ आमर हठात प्लान होता आसवाई बेंगलुरु। तो हठात आम चली आसते। तो ये बैचलर मान रोते। तो बैचलर मान तो जानते हो। तो ये बैचलर मान सब पलैले कई रोना से रहीगले। तो रूम सेकेंड रूम खोजने बट मुझे आउ थे भी 2 वर्ष आसती। तो एमती रूम नुहे भल रूम आम थे बट हठात आमर बापू नेला परिया आनी दे एई लुकटी आउ एती सब परिया आनची आलू बाइगण कंचा कदली बुईताल नाड़ी सब परिया पत्र आनीची पाचिला कदली भी आनीची एई सब परिया आनची काकुड़ी भी आनीची ढेर सारा भेंडी भी आनची ढेर सारा परिया हिंदी गाइची एत सारा परिया मात्र 200 टंका रे नाइ गुगुनु गुगुनु बे बानाना खाइबो एटा टिके कंचा अछि पाचिला देखा एटा भी कंचा अछि टिके कंचा कंचा टिके अछि एटा एटा बाजे लाई सॉरी 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 एटा पाल कप्ता अछि खा खा। तो एत सब परिवा मात्र 200 टंका खाइबो केना कदली गुडनु आमर भात खाई सारे सब भात डालमा खाई सारे बाकी पिठा खाइमी। ये कदली खाइबा चेस कर चेस कर चेस कर चेस चेस। तो मोर पिठा और डालमा हो। तो मु पिठा डालमा हो से पड़े पिठा नहीं कि देखो केमती हो। तो खिया पिया सर आप कथा हो। तो समस्त गुड इवनिंग देखो परिया काट सारे रोषेबास स्टार्ट हम रोषेबास सरला आपण सहित कथा हो। संजय बाजीगला चलते रोषे स्टार्ट करदे आप सहित कथा हो। तो ये देखिपे राति बहुत हो सारे मोर सब कम भी सरी देखो ये रोषेबास सरिकी मुझे बासन सब क्लीन कर भात बसई काली पखाड़ हम पखाड़ करदे काली सब पखाड़ खाइए ये परोटा मोर होगी आउ घाट बंधाकोबी घाट मुझे रखी
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ହାତର ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ହାତର ସ୍କାନର ଧରିଲା ବେଳକୁ ପଡ଼ି ପୁଡ଼ା ଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବି କେୟାରଫୁଲ୍। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟ ବି ସାରିଛି। ତ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି। ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଏପଟ ସେପଟ କରି ପକେଇଲା ମୁଁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଛେଇ ଦେଇଛି। ଖାଲି ବାକି ରହିଛି ଖେଳନା। ସେ ଏଠି ଖେଳୁଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିକି ତୋତେ ଖେଳେଇବି। ତ ତାକୁ ଖେଳେଇ ସାରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ 10:30 ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ଆମେ ଖାଇବାକି ଶୋଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଖେଳେଇଦେବା। ଖେଳେଇ ସାରିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଗୁନୁ ଖେଳୁଥିଲା। ତ ତା ବାପା ଆସିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇତେ ମନ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଲେ। ଖାଇ ଖୁଆକି ଗୁନୁକୁ ତେଲ ମାଲିସ୍ କରି ତା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇକି ତା ସବୁ ଫେସ୍ ସଫା କରି କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇ ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ନିଦ ହେଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ସଜବାଜ କରିଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଡେଲି ରୁଟିନ୍। ଡେରୁ ନାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ରୁଟିନ୍ ଚାଲେ, କେତେବେଳେ ଭଲ କେତେବେଳେ ଖରାପ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଯେବେ ଯେବେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ଟେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆମ ସହିତ ଥାଉ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେଇଛୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏମିତି ଛୋଟ ବଡ଼ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି ଯେ ଏଇଟା କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ବନାଉଛି। ତ ଭୁଲ ଥିଲେ ନିହାତି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇ ଛୋଟିଆ ୟୁଜର୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଗୁନୁ ତାର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ତାର ଟିକେ ଏଇନା କ୍ୟାମେରା ପ୍ରତି ଟିକେ ଆସିଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଆଣିକି ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମଜାମସ୍ତି କେମିତି ହେଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ବାଏ ବାଏ।